পহেলগামে হামলা চালিয়েছে ইসলামী জিহাদিরা, যার প্রেক্ষিতে পাল্টা অ্যাকশন শুরু করেছে ভারতও। ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে ইতিমধ্যে বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। আর এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিলেন তেমনই বার্তা। অমিত শাহ বলেন, আমি সমস্ত জিহাদিদের বলতে চাই, এটা লড়াইয়ের শেষ নয়, খুঁজে খুঁজে জবাব দেওয়া হবে, জবাব নেওয়াও হবে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর পূর্ব হোক, বামপন্থী জিহাদি হোক বা কাশ্মীরে জিহাদের ছায়া হোক, সবকিছুরই কঠিনভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ ভিতর মতো হামলা চালিয়ে মনে করে যে এটা তাদের জয়, তাহলে তারা বুঝে নিন যে এটা নরেন্দ্র মোদীর সরকার, কাউকে ছাড়া হবে না। এই দেশের ইঞ্চি ইঞ্চি ভূমি থেকে জিহাদিদের উপড়ে ফেলাই আমাদের সংকল্প, আর সেটা বাস্তবায়িত হবেই। অমিত শাহ তিনি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। এখানেই শেষ নয়, অমিত শাহ আরো বলেন, শুধু 140 ভারতীয়ই নয়, গোটা পৃথিবী ভারতের সঙ্গে রয়েছে। সমস্ত দেশ জিহাদিদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে ভারতের পাশে রয়েছে। আমি আবারও বলছি, যতক্ষণ জিহাদিরা শেষ না হচ্ছে আমাদের লড়াই চালু থাকবে। যারা এই কাজ করেছে তাদের উচিত সাজা দেওয়া হবে। কি বলেছেন তিনি শোনাব আপনাদের। न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। প্রসঙ্গত জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের বৈশারণ ভ্যালি ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। কিছুদিন আগে বিহারের মধুবনী সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 22শে এপ্রিল জম্মু কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদীরা নিরীহ দেশবাসীদের যে নৃশংসভাবে শেষ করেছে তাতে গোটা দেশ ব্যথিত, কোটি কোটি দেশবাসী দুঃখিত। সমস্ত পীড়িত পরিবারের পাশে গোটা দেশবাসী রয়েছে। বন্ধুরা, এই সন্ত্রাসী হামলায় কেউ নিজের ছেলেকে হারিয়েছেন, তো কেউ নিজের ভাইকে হারিয়েছেন, তো কেউ আবার নিজের জীবন সঙ্গীকে হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ বাংলা বলতো, তো কেউ মারাঠি বলতো, কেউ ওড়িয়া, কেউ গুজরাটি বলতো। যারা এই হামলা করেছে সেই জঙ্গিদেরও পিছনে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের সাজা দেওয়া হবে, কল্পনার থেকে বড় সাজা দেওয়া হবে। তাদের মাটিতে মিলিয়ে দেওয়ার সময় চলে এসেছে। কি বলেছিলেন তিনি শোনাব আপনাদের। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। পহেলগামে হামলা চালিয়েছে ইসলামী জিহাদিরা, যার প্রেক্ষিতে পাল্টা অ্যাকশন শুরু করেছে ভারতও। ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে ইতিমধ্যেই বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। আর এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিলেন তেমনই বার্তা। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।